मोदिकार मॉर्निंग फ्रेंड्स मु मानस मोदिकार कंसल्टेंट आपण समस्त को वेलकम करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल मोदिकार केयर फॉर ओडिया रे आपण समस्ते जानती आम चैनल तरफ आपण समस्त सब आम चेष्टा करी आसीचु बेस्ट टू बेस्ट इनफॉरमेशन दवाई मोदिकार प्रोडक्ट बाबद तो आम एबे आमर कंटिन्यू करुचु जे मोदिकार वेल कैटेगरी प्रोडक्ट तो आज सेमती किछि नुआ प्रॉडक्ट अच्छी नुआ जिनस अच्छी जोटा आपण मान समस्त बहुत उपयोगी हम बहुत किसी जिनस आपण मैंने जानीपारे तो आसतु देखा मोदिकार आज कौन अच्छी आम आज डिस्कसन करने जाऊे मोदिकार वेल सप्लीमेंट जार कैटेगरी आसूसी स्ट्रेस रिलीफ एक्चुअली ये स्ट्रेस रिलीफ कौन स्ट्रेस एक्चुअली कौन प्रायतः आम समस्त मुहर शुणी जे स्ट्रेस क्रिएट हो किसी लोक दुश्चिंता एक्चुअली जिनस कौन स्ट्रेस केमी हुए जदि आम आवश्यकता ठारू अधिक जिनस को चाहिए से विषय भाविबा कौन सी काम करवा जहाँ भी करवा तो ता फल कौन ना आमर स्ट्रेस क्रिएट हुए किंतु या आपण बैलेंस केमती करें स्ट्रेस को बैलेंस आपण एक्सरसाइज करें सफिशिएंट स्लीप अधिक मात्रा रे जति दरकार से निद आपण से शोइबे आपनकर निद्रा ठीक से हवा दरकार तो स्ट्रेस रिलीफ पाई मोदिकार पाखरे अच्छी आपनकर दुईटा सप्लीमेंट प्रथम होची अश्वगंधा द्वितीय होची स्लीप सपोर्ट तो आसंतु ए विषय टिके अधिक जानिबा वेल अश्वगंधा जोटा कि मोदिकार तरफ से आपनकर काम करे स्ट्रेस रिलीफ रे आउ एंजाइटी कंट्रोल रे आपनकर स्ट्रेस रिलीफ करिवो स्ट्रेस टा ऑटोमेटिकली बॉडी रे क्रिएट हुए हार्मोनल इम्बालांस हेले क्रिएट हुए ताकू से बैलेंस करिवो आउ एंजाइटी आपनकर जहाँ किसी कौन सी गोटे काम को लेकिन व्यग्रता सृष्टि होची किंबा शीघ्रता से काम को करिया चाहते जहाँफल आपनकर शरीर किसी मिसबालांस हुए से जिनस को से बालांस करे तो मोदिकार तरफ जो वेल अश्वगंधा आम आलोचना करुचे ये हूँ नेचर्स गिफ्ट आपण समस्त प्रकृतिर गोटे वरदान यह आपणकर फिजिकल विटालिटी आपणकर शारीरिक प्रक्रिया रे सुस्थ रखिबा आउ स्ट्रेस को बैलेंस करिबारे सहायता करे एथिरे अछि कोन इंडिकेशन किछि आपणकर असे आपणकर शरीर रे आपण जानि परिबे जे आपणकर बॉडी रे स्ट्रेस क्रिएट होउची किबा जो स्ट्रेस भी क्रिएट होउची सेटा बैलेंस हो नाइ एबे किनि कथा होउची स्ट्रेस क्रिएट हबो ना हबोनी आज जहाँ लाइफस्टाइल अच्छी आमर जीवन शैली जहाँ अच्छी स्ट्रेस टा क्रिएट हवा स्वाभाविक कहीं समस्ते आम आजिकल आधुनिक जुगे बंचुचे आधुनिक जीवन शैली आपणे तो प्रकृति ठारू आम दूर रोचे नेचर रु दूर रोचे तो साधारण कथा जे आम मान भितर दुश्चिंता क्रिएट हम स्ट्रेस क्रिएट हम आमर शारीरिक किसी भारसाम्य रहिबो नाही आमर मानसिक भारसाम्य भी आमर इम्बालांस होउची सेति समस्ते गोटे अनहापी मूड रे लाइफ टाको क्रॉस कर तो आपण से निजर वर्कआउट एक्सरसाइज व्यायाम को गुरुत्व दे पारिबे प्रतिदिन मॉर्निंग रे व्यायाम को गुरुत्व दे पारिबे सफिशिएंट स्लीप जिबे किंतु आमे सफिशिएंट आपण सुषम खाद्य भल खाद्य आपण खाई पारिबे हाइजेनिक फूड किंतु यह सत्वे मध्य हमर स्लीप स्लीप रो जो पैटर्न अच्छी निद्रार जो किछिटा स्टेजेस अच्छी तादरे हमर व्यतिक्रम हुए साधारणतः जो मैंने बिजनेसमैन अच्छा व्यवसायी लोक अच्छा समस्त तो प्राय जानती जो मैंने व्यवसायी लोक था मैक्सिमम से माने प्रेसर रुहति सब चिंताग्रस्त होकर रुहति तो तार इंडिकेशन कौन जे आपणकर शरीर रे जदि निद्रार अभाव रोचे कि निद्रार जी समय आप बयस अनुसार निद्रा जावा कथा जदि जाऊना जदि ताहले आपन शरीर में संकेत कौन आसो इंडिकेशन प्रथम आसुची मसल पेन जहाँ कहते बात रोग मसल पेन द्वितीय आसूची दौर बालक जहाँ कहते एनर्जी बुस्टर
ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଶୋଥ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ କାମ କରେ। କୌଣସି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଫୁଲିଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଏନର୍ଜିର ଅଭାବ ରହିବା, ମସଲ ପେନ୍ ହବା, ଏ ସବୁଥିରେ କାମ କରେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କାମ କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରେ ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଏ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖେ। ଆଣ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ହିସାବରେ କାମ କରେ। ଏବେ କଥା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦରକାର? ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଅତି କମ୍ରେ ସେମାନେ 7 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା, 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା, ଆପଣ ସେଟା 7.5 ଆୱାର, 7.5 ଘଣ୍ଟା ହେଇପାରେ। ମିନିମମଟା 7 ଘଣ୍ଟା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ଯାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଭିତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇ ହବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ମଦିକେୟାରର ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣ ଆଙ୍ଜାଇଟି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଫରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଷ୍ଟାମିନା ବିଲ୍ଡିଂ କରିବ, ବୁଷ୍ଟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଢ଼େଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ସମୟ ଶୋଇବାର ବାକି ଶୋଇବା ପରେ ଯେଉଁ ବାକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ମିଳିବ, ରେଷ୍ଟେଡ୍ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫ୍ରି ଲାଗିବ, ବଡି ଏନର୍ଜାଇଜିଂ ଲାଗିବ, ବଡି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ ବଡି ଲାଗିବ। ଏ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର କାମନେସକୁ ବଢାଇ ଦିଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଲ ରଖେ, ବାଲାନ୍ସ ରଖେ, ଫୋକସକୁ ବଢାଇ ଦିଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ସିଙ୍ଗଲ ଫୋକସରେ କାମ କରିବେ। ମେଣ୍ଟାଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ, ଆଟେନସନକୁ ବଢାଇ ଦିଏ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ଆଟେନସନକୁ, ଏକାଗ୍ରତାକୁ ବଢାଇ ରଖେ। ये हूँ 100% नेचुरल ग्लूटेन फ्री सप्लीमेंट, वेजिटेरियन सप्लीमेंट 100%। एथिरे कौनसी कलर को ऐड करा जाई नहीं। ये आपण निजर शारीरिक निद्राहीनता पाई व्यवहार करि पारिबे। ये आपण स्लीपिंग रे सपोर्ट करिवे। 18 वर्षरू ऊर्ध्व लोक एमानकू एटाको व्यवहार करि पारिबे। यार सजेस्टेड यूज होची 1 टैबलेट ट्वाइस डेली। जदि आपण याकू खाली पेटरे दिन को 2 थर गोटे लेखाएं टैबलेट नियंती, सकाळे खाली पेटरे गोटे एवं रात्रि समय रे रात्रि भोजन पूर्वरु गोटे नियंती, ताहले आपण यार 100% बेनिफिट पाइबे। तेबे अश्वगंधा सहित आउ किछि जिंस अछि जहाँकि आपनको स्लीपिंग सपोर्ट रे काम करे। दुईटा सप्लीमेंट, सेटा होची वेल स्लीप सपोर्ट। ये आपनकर कौन करे ना, स्लीपिंग साइकिल को इम्प्रूव करे, डेली स्ट्रेस रु आपनको बंचे की रखिबो। क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप अर्थ होची आपण समस्त जानथिबे जे हमर ऋतु परिवर्तन अनुसार ग्रीष्म ऋतु बा खरा दिन, वर्षा दिन, शीत दिन, शीत दिन हमको अधिक समय सोया पाई मिले। हमको लगे जे हमर राति समयटा बहुत दीर्घ जाउची, लंबा जाउची नाइट टाइम टा, किंतु ता भीतर भी हमको क्वालिटी स्लीप मिलेनी। क्वालिटी स्लीप रो अर्थ होची आपण गोटे सठिक टाइम रे सोइबे, सठिक टाइम रे उठिबे, किंतु हमर सोइबार टाइम ठीक नଥାଏ। एबे कथा होची जे से जो क्वालिटी टाइम कथा कहूचे, क्वालिटी स्लीप कथा कहूचे, टाइम हमर फिक्स हवा दरकार। प्रथम जिंस समय निर्धारित हवा दरकार, को टाइम रे सोइबे, को टाइम रे उठिबे। या द्वारा आपनकर शरीर से अनुसार निजको बैलेंस कर दिए। क्वालिटी स्लीप रो अर्थ होची आपण यदि सोइबे, आपण यदि कोनोसी जेंति आमे लास्ट वीडियो रे डिस्कशन करथिले प्रोस्टेट प्रॉब्लम अछि किंबा कोनोसी अछि, ताले आपण बारंबार सोइबार उठिबे, या क्वालिटी स्लीप रे आपनकर बाधा प्राप्त करियो। जदि आपनकर सोइबारे क्वालिटी स्लीपिंग रे बाधा प्राप्त हबो,
ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ ଫିଲ୍ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ୱେଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ସ୍ଲିପ୍ରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ ୱେକଅପ୍ ରହିବ, ଆପଣ ଫ୍ରେଶ ଉଠିପାରିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ବଡି ରିଲାକ୍ସ ରହିବ, କୁଲ୍ ରହିବ। ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍ଲିପ୍ ସାଇକେଲ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍ଲିପ୍ ସାଇକେଲ ମାନେ ହେଉଛି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଜଣେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅତି କମରେ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଶୋଇବାର ସମୟ ଠିକ ନଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନଥାଏ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଇବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ କମ ବେଶୀ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସ୍ଲିପ୍ ସାଇକେଲରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଇଏ କୌଣସି ଆଡିକ୍ଟିଭ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିଦ ବା ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଆଡିକ୍ଟିଭ ଟାଇପର କାମ କରିବ, ସେମିତି କିଛି ଏଇଟା ନୁହଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବଡିରେ ହରମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସକୁ ବାଲାନ୍ସ କରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଏବେ ଏ ସ୍ଲିପ୍ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି କଣ? ମେଲାଟୋନିନ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ କିଛି ପାୱାରଫୁଲ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉଟା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନୁଭବ ହବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଦିରେ ଅଛି ମେଲାଟୋନିନ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ ଅନସେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶୋଇବାର ସମୟକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଆସିବ। ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଫ ଟାଇମ୍ ଠିକ ରହିବ, ଡ୍ୟୁରେସନ ଶୋଇବାର ଡ୍ୟୁରେସନଟା ଠିକ ରହିବ, ଉଠିବାର ଡ୍ୟୁରେସନଟା ଠିକ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ଲିପ୍ ସାଇକେଲ କହୁଛେ। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଶୋଇବେ, ଯେତିକି ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କଥା ଶୋଇବେ, ତାପରେ ଆପଣ ସଠିକ ସମୟରେ ଉଠିଯିବେ। ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଫରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନିଦ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍ ରଖେ। ଏବେ କଥା ହଉଛି କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗୀମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ନିଦ ହୁଏନି, ସେମାନେ ବି ଶୋଇବା ପାଇଁକି କୌଣସି ଏଲୋପାଥିକର ମେଡିସିନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫାଇଦା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଛି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଏଲ୍ ଥାୟାନିନ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍, ମେଣ୍ଟାଲ ରିଲାକ୍ସେସନ ଏସବୁଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରେ। ତ এই ସ୍ଲିପ୍ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ୱେଲ୍ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱେଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସପୋର୍ଟ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାହୀନତାରେ ଯାହା ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିବେ। କଥା ହେଉଛି ତାକୁ କୋଉମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ସ୍ଲିପ୍ ସପୋର୍ଟକୁ ଟ୍ୟାବଲେଟକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, 1 tablet at bed time, restricted only for adults 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ବେଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ କହି ରଖିଲୁ, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାରେ ଆପଣ 2ଟି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳେ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ୱେଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସପୋର୍ଟର ଟ୍ୟାବଲେଟକୁ ଆପଣ ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏତିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା କରୁଛୁ। ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମୋଦି କେୟାରର ୱେଲ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଗୋଟେ ହାପି ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।